ଚାକିରି ପାଇଁ ହିଁ କନ୍ଧମାଳ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଭାବିନଥିଲି। ଯାହା କେବଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିଲି ତାହା ଆଜି ସତରେ ବନାଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲି। ଆଉ ସତରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା କିଛି ଲୋକମାନେ ବାଉଁଶରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ପରି ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏଟା କ'ଣ ବନଉଛନ୍ତି? ଡୁଲି। ଡୁଲି ମାନେ ଧାନ ମାନେ ଏଟା ଷ୍ଟୋରେଜ ବକ୍ସ ଭଳିଆ ନା କ'ଣ? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଏଟା? 20 ଦିନ ଲାଗିବ ମାନେ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସରିବ ଆଉ 3-4 ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ। ନମସ୍କାର। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହାତରେ ବନଉଛନ୍ତି। ଓହୋ ହୋ, ଲିପା ହେଇକି ତାପରେ ରଖା ହବ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବେତରେ ବନଉଛନ୍ତି। ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆଗରୁ ଘରେ ଘରେ ଏହିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡୋଲି ଗୁଡ଼ିକ ବା ବାଉଁଶ ତିଆରି ଷ୍ଟୋରେଜ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରାୟ ପକ୍କା ଘର ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏପରି ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଏହିପରି ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି କେହି ଗାଁରେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ହାତଗଣତି କାରିଗର ମାନେ ହିଁ ଏହି ବୃତ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, 6 ସୁଲା ହେଲେ ଧାନ ହେଲେ କିଲୋଟେ ଆଇବ। କେତେ ଧରିବ? ଏଟା 50 ଖଣ୍ଡି ଧରିବ। ଖଣ୍ଡି ବୋଲେ 20 ତାମ୍ବି 25 ତାମ୍ବି। ଏଟା ବୁଙ୍ଗା ଯାଉ ବଡଟା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ତାମ୍ବି କେତେ କିଲୋ ଧରିବ? ଗୋଟେ ତାମ୍ବି ଧାନ ହେଲେ ଆସିବ ନା। ଆଚ୍ଛା, 6 ସୁଲା ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କିଲେ 300 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ଆସିବ। ଓହୋ ହୋ, ଧାନ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା। ତ 2 କିଲୋ ଆସିବ। ତ ଏଥିରେ 50 ତାମ୍ବି ଧରିବ ନାଇଁ କି? ଏଟା ନାଇଁ 50 ଖଣ୍ଡି। 50 ଖଣ୍ଡି? ହଁ, ଆଚ୍ଛା। 50 ତାମ୍ବି 50 ଖଣ୍ଡି ହେଲେ କେତେ କେଜିରେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ? କେଜିରେ କେଜି 75 କେଜି ଖଣ୍ଡେ ଧରିବ। 75 କିଲୋ ବେଶୀ। ବେଶ, ଆହା ହା। ଏରେ 30 ଖଣ୍ଡି। ଆଚ୍ଛା, 30 ଖଣ୍ଡି। ହଁ କହୁଛନ୍ତି ପରା, ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କୁ ନେଉଛି ପୁରା। ହଁ, 25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧରିବ। 25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧରିବ? ଆରେ ବାବା, ବଢ଼ିଆ। 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବୋଲେ 60 ପକେଟ। 60 ପକେଟ ମାନେ 30 25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। ବସ୍ତା ସେ ଭାଇ ଲାଗୋନା वाने गुटे गाय पकड़ ले गुटे 25 पॉकेट है ना 50 पॉकेट आधा 25 हां मेन जिंस होदी सेटा ये हम बापा एटा कोनटा ये हमको एटा जिंस देबे याको एटा पतला गुड़ी काटी कारीगर सतरे ज्ञानरू बढ़िकी होची अभिज्ञता आउ प्राय 50 वर्ष हेलाणी यही काम करी आछंती एही बापा जनक जेपरी घर पाई पुनाती स्ट्रंग हेबा दरकार सेहीपरी एही बॉक्स पाई बाउंसर जेते मोटा बा पतला लेयर रो कटिंग दरकार ता सहज तो नुहे किंतु समय सहित ही तार परफेक्शन आसे। आवश्यक अनुजाई भिन्न भिन्न साइज रे एही बॉक्स गुड़िक तैयारी करा जाए एवं बाउंस द्वारा पूरा बॉक्स बने सारिबा परे एहाकु आहुरी मजबूत करिबा पई लोकल रे मिलुथिबा रंग माटी चारिपटे लिपा जाए। किछि दिन खरा रे पुणी पूरा सुखिबा जाए एहाकु छड़ा जाए तापरे एहा व्यवहार उपयोगी होइथाय। समान लेकिन अपन लेडा आपन ପାଇଁ पकरा ना ना आज्ञा मोर कोन अछि एटा ऑर्डर देउ छथि ओहो बनेबा ପାଇଁ
हाँ किए दी हाथ कहब किए एटा 5500 सब परिश्रम लेबर सब ये कर हाँ बढ़िया 500 देबे ओहो हो आपण खाली ए जो वेभिंग करिया पई हाँ हां किए छोट बनेबो किए बड़ बने कार बिल जाक अछि धान बेसी अछि से माने बेसी रखबा पर बड़टा करेबे किए अल्प रखबे बढ़िया भाई किए 15 खंडी 20 खंडी वृत्ति अछि आवश्यकता को मेंटेबा पाई आज हुए तो आवश्यकता कमी जाइछि किंतु किछि मात्रा रे अछि बोली ही एही वृत्ति आज बजाय अछि आपण मध्य एपरी हैंडमेड जीरो प्लास्टिक जिनस व्यवहार करंतु आ लोकल आर्टिस्ट मानक सपोर्ट करंतु किछि समय से गाँव रे रही आमे आगे चलिलु एवं फेरिबा बाटरे देखिलु दुई जण बुढ़ी माँ माने अलसी गछ काटुछंती जहा एठी लोकल रे राशि बोली ही जानंती कार देई तो हाँ सुखी नाही जो झोडू नाही आउटे सुखिबो आउटे सुखिबो सुखले सब बडाई एटा हाँ एरा जति सुखी जाइछि तमे हाथ रे मोकचिले टी पळे आउछि नै कि एरा फुंकी देले वाह केते सुंदर आसिला हाँ बरा देख एटा एटा कला राशिटा ए कला राशिटा खांती नै कि हां बढ़िया अछि तेल हबडा नै राशि तेल हाँ ठीक ठीक किछि समय माँ मानक संगे कथा हेई आमे पुणी आगे चलिलु तेबे आजिर ड्यूटी एठी सरिछि देखा हबो नेक्स्ट व्लॉग रे आ गोटे गाँ रे वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबार धन्यवाद।